Is your house electrified? नोंनि न'आव कारेन्ट दङ नामा? তোমাৰ ঘৰত কাৰেণ্ট আছে নেকি? Yes, my house is electrified. औ, आंनि न'आव कारेन्ट दङ। হয়, মোৰ ঘৰত কাৰেণ্ট আছে। I have not understood your words clearly. आं नोंनि बुंनायखौ मोजाङै बुजियाखिसै। মই তোমাৰ কথাটো ভালকৈ বুজি পোৱা নাই। Transparent dress, गोबा गाननाय, स्वच्छ हास। Give bath to the baby, गथ'खौ थुखैदो, हिहुक गा धुवाय दिया। A cow gave birth to a calf, मासे मोसौ गाया मासे फिसा जोनोम होदों। এটা গায়ে এটা পোৱালি দিছে। I have one male cow, आंहा मासे मोसौ फिसा दङ। মোৰ এটা खिरती गरु আছে। Tie the cow in the shed, मोसौखौ गोरा दुरुंजों खा, गरुটো चालि रसिरे बान्धा। I am going to theater the cow, आं मोसौ दोस्लायनो थांगासिनो दं। মই গৰু চৰাবলৈ গৈ আছো। Ask for an English story book, গাংছে ইংৰাজী सल' বিজাব বি, এটা ইংৰাজী গল্প কিতাপ খোজা। What are you asking for? नोङो मा बिगासिनो दङ? তুমি কি খুজি আছা? I am asking for your love. आङो नोंनि मोजां मोननाय बिगासिनो दङ। মই তোমাৰ ভাল পোৱা খুজি আছো। One will do, गांसेयानो एबा मोनसेयानो जागोन, एटाই चलिब। Whom are you looking? नों सोरखौ नायगासिनो दङ? তুমি কাক চাই আছা? Whom are you chasing? नों सोरखौ नागिरगासिनो दङ? তুমি কাক বিচাৰি আছা? Push the pedal faster. पेडेलखौ गोख्रै नार। पेडेलটো সোনকালে ঘূৰোৱা। Ride the bicycle quickly. চাইকেলखौ थाब চালাই। চাইকেলটো সোনকালে চলোৱা। How often do you take tea in a day? नोङो सानसेयाव खनबेसे चाहा लोङो? তুমি এদিনত কিমান বাৰ চাহ খোৱা? I take once a day. आं सानसेयाव खनसे लोङो। মই এদিনত এবাৰ খাওঁ। I take twice a day. आं सानसेयाव खननै लोङो। মই এদিনত দুবাৰ খাওঁ। I take thrice a day. आं सानसेयाव खनथाम लोङो। মই এদিনত তিনিবাৰ খাওঁ। I take many times a day. आं सानसेयाव गोबां बार लोङो। মই এদিনত বহুবাৰ খাওঁ। I don't take tea. आं চাহা লোঙা। মই চাহ নাখাওঁ। I take sometimes. आं माब्लाबा माब्लाबा लोङो। মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাওঁ। Tea shop, tea stall. চাহা গলা, চাহা দোকান। চাহৰ দোকান। Maternal, बिमानिफ्राय, मार फाले, paternal, बिफानिफ्राय, देउतार फाले। Why are you late? नोङो मानो गोबाव जाया? তুমি কিয় পলম হৈছা? I did not get vehicle on time. आं समबादियै गारिखौ मोनाखैमोन। মই সময়মতে গাড়ী ধৰিব পৰা নাছিলো। I started late from house. आं न'निफ्रायनो गोबाव खालामदोंमोन। মই ঘৰৰ পৰাই পলম কৰিছিলো। Our vehicle broke down on the way. जोंनि गारिया लामायाव गाज्रि जादोंमोन। আমাৰ গাড়ীটো ৰাস্তাত বেয়া হৈছিল। One of my friends met with an accident. आंनि सासे लोगोआ एक्सिडेन्ट जादोंमोन। মোৰ এজন বন্ধুৱে एक्सिडेन्ट হৈছিল। I did not notice the time. आं समखौनो ख्याल खालामफ्लाङाखैमोन। মই সময়টো ख्याल কৰা नासिलो। My bicycle got punctured. आंनि साइकेला पाम्प गदोंमोन। মোৰ চাইকেলটো পামচাৰ হৈছিল। Mud guard,
हाब्रुनिफ्राय रैखा खालामग्रा गार्ड गादर परा रक्षा करा गार्ड सिम्पली एरिनो एनै I came on time आं समावनो फैदोंमोन মই সময়তে আহিছিলো What day was yesterday मैया मा बारायमोन যোৱাকালি কি বাৰ আছিল Yesterday was Friday मैया শুক্ৰবাৰমोन যোৱাকালি শুক্ৰবাৰ আছিল What day will be tomorrow गाबोन मा बाराय जागोन কাইলৈ কি বাৰ হ'ব Tomorrow will be Sunday गाबोन रबिबार एबा देवबार जागोन কাইলৈ रबिबार হ'ব What is the situation of Assam now दा आसामनि बोथोरा माबायदि दङ বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা Now the situation of Assam is normal दा आसामनि बोथोरा मोजाङै दङ বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতি ঠিকেই আছে Assam is critical আসামা खैफोदाव दङ অসমখন সংকটজনক Same as before आगोलनि बायदिनो আগৰ নিচিনা Situation is going from bad to worse बोथोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो दं परिस्थितिটো বেয়াতকৈ বেয়া হৈ গৈ আছে It is full of violence পুৰা দাওৰাও জাগাसिनो दं পুৰা গণ্ডগোল চলি আছে How far is your college from your house नोंनि फरायसालिमाया नोंनि न'निफ्राय बेसे गोजान जायो তোমাৰ মহাবিদ্যালয়খন তোমাৰ ঘৰৰ পৰা কিমান দূৰ হয় My college is 12 kilometers from my house आंनि फरायसालिमाया आंनि न'निफ्राय 12 किल'मिटार गोजान जायो মোৰ মহাবিদ্যালয়খন মোৰ ঘৰৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়